अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और शुरू में आधा घंटा किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है, उसके बाद 1 घंटे के लिए आपकी लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है और वेडनेसडे को ख़ुसूसी तौर पर ख्वाब की ताबीर भी बताई जाती है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी मेरे फरमाइए। पास ना 2 सवालात हैं। जी एक तो ये है कि आप मुझे कुछ आसान सी पढ़ाई बता दें ताकि मेरे बच्चे नमाज की तरफ और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे सके। इंशाअल्लाह। और दूसरा ये कि कोई ऐसा बताएं कुछ आसान जो मैं रोजाना कर सकूं ताकि मेरी बच्ची की शादी किसी अच्छे मुसलमान से हो जाए और ठीक जल्द है, हो जाए, वक्त पे हो जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह ये बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से जी आप? मेरा सवाल जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। सॉरी मेरा सवाल तो थोड़ा बैड सा है जी। मेरे एक भाई हैं पाकिस्तान में जी जी जी, उनको जुए की आदत पड़ी हुई है। अच्छा तो वो मुझे कहते हैं कि जो आप ज़कात देती हैं तो मेरा कर्जा है, वो जुआ खेलते हैं तो वो ज़कात आप मुझे दें कि मैं अपना कर्जा ख़त्म करूं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं उनको ये कर्जा दे सकती हूँ ज़कात का कि वो अपना कर्जा ख़त्म करें? वो मेरा मुस्तहिक सक्का भाई है जी। वो उनको मुस्तहिक ये ज़कात बहुत हैं बुरी आदत पड़ी जी। वो मुस्तहिक ज़कात हैं। मुस्तहिक उस तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। वो अच्छी खासी अपनी पेंशन लेते हैं जी, माशाल्लाह 4 बेटे उनके काम करते हैं, बस वो ठीक है, जुआ में पैसे खर्च कर देते हैं ना जी, फिर बेटे भी उनको नहीं देते, अपनी पेंशन उसी में खर्च कर देते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह इसका वैसे वो जवाब देते मुस्तहिक नहीं है हैं। जी। जी तो जी मुझे कहते हैं तुम जो ज़कात देती हो वो पैसे मुझे दो कि मैं कर्जा खत्म करूं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या मैं उनको दे सकती हूँ, नहीं दे सकती प्लीज? ठीक है, बताते हैं तो इंशाअल्लाह। प्लीज एंड में उनके लिए दुआ भी करना ज़रूर जी, वो इंशाअल्लाह, गलत काम करते हैं जी। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मौलाना साहब। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी की शादी हुई थी, उसके हस्बैंड के वीज़े के लिए मैंने पूछना है। तो जी। वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, अपील की थी, अपील में भी कुछ काम नहीं बना। अब फिर बारी आ रही है तो मैंने पूछना है कि आप कुछ पढ़ने को बताएं कि अल्लाह करे मेरी बेटी के हस्बैंड का वीज़ा लग जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह पेन और पेपर लेके रखें, बताता हूँ मैं। जी, अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व खैरियत से रहमतुल्लाहि आप? व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब, आप कैसे हो? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, ये है कि मेरे दोस्त है 2 और हम 3 आदमी हैं। जी और ख्वाब में मैंने ये देखा कि भाई चलो हमको तलब हुई चाय की। जी तो एक साथी वहाँ बैठा था और हम 2 साथी निकले दूध लेने, क्योंकि दूध नहीं था। अच्छा तो दूध लेने गए तो फिर दूध खरीद लिया। फिर वहां से हम जा रहे थे, एक बड़ा कुआं था, तो कुआं से वहां से पास होने वाले थे। हाँ तो मेरे एक साथी निकल गया, तो मेरे दोनों हाथ में दूध था। तो मैं भी जब वहां से गुजर रहा था तो फिर ऐसा बड़ा कुआं था कि जैसे आदमी गिर जाए तो वो बच नहीं सके। जी जी तो मैं थोड़ा स्लिप हुआ, मैंने दूध को छोड़ दिया और मैंने पकड़ लिया और फिर मैं भी वहां से पास हो गया। फिर जब पास हुआ तो पूरा गैलन था दूध का। तो फिर मैंने बोला साथी को, ठहर हम जाते नीचे जाके ले आते। तो फिर जब वो पहाड़ी से अच्छा, वो कुएं में गिर गया था दूध? जी, वो जो दूध का गैलन था वो कुएं में गिर गया। फिर मैं साथी के साथ गया नीचे। तो जब नीचे गए तो फिर वो जो पानी था वहां से मुझे दूध मिल गया, मैंने दूध ले लिया जल्दी से। अच्छा, तो फिर वहां देखा कुछ मंदिर थे, कुछ घेर कौम थे सब। फिर वहां से हम निकल गए। तो ठीक है यही ख्वाब था। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप लाइव हैं। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप?
جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا ہے کہ میں پچھلے ہفتے بھی پوچھا تھا. یہ مجھے نا خواب میں سانپ بہت آتے ہیں. جی وہ میرے گھر کے اندر بھی نہیں ہے, مجھے انہوں نے کاٹا بھی نہیں ہے, پر نظر بہت آتے ہیں. تو یہ مجھے نا جو بچپن کی پرانی یادیں, پرانی چیزیں بچپن میں جو ہوتی تھی, یا بچپن کے پرانے گھر, یا بچپن کے پرانا وہ جو کچھ تھا, وہ بھی میری خوابوں میں بہت آتا ہے. تو بچپن میں جو ہوتا ہے تو بچپن کے ساتھی بھی نظر آتے ہیں؟ بچپن کے ساتھی بھی نظر آتے ہیں. تو وہ جو میرے بڑے وڈیرے, وہ جن کو میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے, وہ دنیا سے گزر گئے, وہ بھی نظر آتے ہیں. اور ان سے کچھ بات چیت ہوتی ہے کبھی؟ ہاں باتیں بھی ہوتی ہیں, دیکھتی بھی ہوں. جیسے وہ بیٹھے تھے پہلے, ایسے ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہی بچپن کا, تو پھر ایسے بہت وہ خوابوں میں آتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے پوچھا تھا, پر مجھے سوال نہیں آپ نے بتایا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ, فرمائیے. اچھا مجھے نا ایک خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. اور جی کہ میں جیسے کہ کھڑی ہوں اور میرے ساتھ میری ہمسائے بھی. جی جی یہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں آپ بولیے, میں سن رہا ہوں. اچھا میں کھڑی ہوں اور میرے ساتھ نا ہماری ہمسائی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں. میں نے تو کپڑے جیسے پریس دھلے ہوئے کپڑے ہیں, اور میں ان کو طے کر رہی ہوں. تو میں ایسے اپنی قمیض جو ہے میں اٹھاتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں تو طے کرنے لگی ہوں, تو اس کے اندر سے نا کوئی چیز نیچے گرتی ہے, بھاری سی ہے. اور جو میں دیکھتی ہوں تو وہ جیسے موٹی اون نہیں ہوتی, کالی ہے وہ چیز. ایک بالش سے چوڑی ہے اور ایک بالش سے لمبی ہے. اور میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ لگتا تو نہیں, کوئی کیڑا تو نہیں لگتا, پتہ نہیں کیا ہے. تو میں اس کو نا کوئی چیز ہے تو اس کو باہر اٹھا کے تو پھینک دیتی ہوں. میں ادھر سے جا کے نا تو اٹھانے لگی ہوں, کوئی چیز لے کے آتی ہوں, کپڑا یا کچھ لے کے آتی ہوں. تو اتنی دیر میں نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایک دم آگے دیوار کے ساتھ سوراخ ہے, تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں اب کیا ہوگا کہ وہی وہ اندر چلا گیا, دیوار کے اندر چلا گیا. تو وہ جو کیڑے کی شکل نظر آئی وہ کیسی تھی, مطلب چھوٹا تھا؟ بس ایسے اون نہیں, جیسے وول جو ہوتی ہے, موٹی وول ہوتی ہے, بس وہ اس کے نا 3-4 ایک طرف ہی حصے ہیں, دوسری طرف 3-4 حصے ہیں وول کے, اور ایک پیچھے حصے ہے, بس ایسے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ہاں بس یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. پہلا جو سوال آیا تھا, نماز اور پڑھائی میں دھیان لگے بچوں کا, اس کے لیے ایک عمل لکھ لیجئے, بہت آسان ہے. جب پہلا رکوع شروع کرتے ہیں الف لام میم کا, پہلے پارے کا, اس میں یہ آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. روزانہ اس آیت کو 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا بھی کریں, کھانے پینے کی چیزوں پر دم بھی کر دیا کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے, اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, سکسیسفل رہیں. تو انشاءاللہ بچوں کے لیے یہ آسانی سے آپ یہ روزانہ عمل کر سکتی ہیں. اور بھی جن کے گھروں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ بہت آسان عمل ہے, پڑھ سکتی ہیں. 41 ٹائمز اس آیت کو پڑھیں اور دعا کریں, اور پانی وغیرہ پر یا کھانے کے اوپر دم بھی کر سکتی ہیں. دوسرا آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے, تو اس کے لیے بیٹی خود بھی سورہ ممتحنہ پڑھے اور آپ بھی پڑھیں. 3rd سورت فرام 28 پارہ, 28ویں پارے کی تیسری سورت ہے یہ, 2 رکوع کی سورت ہے, روزانہ پڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک
वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, राज़िक़ीन पर ख़त्म होगी, अल्लाहुम्मा से शुरू करना है। ये इसका नंबर आयत का है 114 सूरह माइदा पारा नंबर 7। इसको 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ें, शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया हमारी बहन ने कि उनके भाई को जुए की लत है और वो ये चाह रहा है कि आप ज़कात जो निकालती है उसका कर्ज़ अदा करें। देखिए, भाई की मदद करना तो ज़रूरी है, लेकिन ज़कात के फ़ंड में आप मदद नहीं कर सकते इसलिए कि वो मुस्तहिक नहीं है। अगर आपने अपनी ज़कात उसको दे दी तो फिर इस सूरत में आपकी ज़कात अदा नहीं हुई और आप ज़कात अदा न करने के गुनहगार होंगे। अगर वो इस लत को छोड़ देता है तो फिर आप उसकी मदद करें, ज़कात के अलावा फ़ंड से लिल्लाह की फ़ी सबीलिल्लाह में उसकी मदद कर सकती हैं। लेकिन पहले तो ये कि उसको इस आदत से बाज़ रखें, और अगर वो बाज़ नहीं आता तो आप उसकी मदद न करें, और अगर मदद करें भी तो फिर ज़कात की मद में मदद नहीं कर सकती आप, लिल्लाह फ़ंड में उसको दिया जाएगा। बेटी की शादी हुई है और वीज़ा के लिए फिर से दोबारा ये की है, एप्लीकेशन की है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान फ़रमाए। लिख लें सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, उसमें तकरीबन 6-7वें रुकू में या 8वें रुकू में ये आयत है, देख लें। आयत रुकू ख़त्म होता है इस आयत पर, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। तफ़दीला ये आयत का इख्तिताम है, ख़त्म है, और शुरू होता है बिगिनिंग जो है वलक़द कर्रमना। ये इस आयत को पढ़ती रहें, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें इस आयत को, शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। आप ख़ुद भी करें, बेटी भी पढ़े तो इंशाअल्लाह, और बेटी को कहें या जामिउ, अल्लाह का नाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुला पढ़ती रहें, या जामिउ या जामिउ, जीम अलिफ मीम ऐन, और आखिर में ऐन पर पेश पढ़ें या जामिउ। उसके बाद हमारे एक भाई ने सवाल किया उनके ख्वाब का कि वो चाय की तलब महसूस कर रहे हैं, 3 साथी हैं, दूध लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कुआं नज़र आया। देखिए, कुएं का नज़र आना यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक है, जो लोग उससे गुज़र गए इसका मतलब वो ख़तरनाक एरिए से सही सालिम गुज़र गए, और जो आपने तकलीफ़ महसूस की लेकिन फिर आप भी वहाँ से थ्रू हो गए तो इसका मतलब आप भी उस ख़तरे से बाहर निकल गए हैं, आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी। और फिर जो आपने दूध के बारे में ये देखा कि वो दूध वहाँ गिर गया है, फिर आप लेने के लिए आए हैं, तो उस ख़तरे की जगह में आप दोबारा जा रहे हैं। रियल लाइफ में अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो आप ख़तरे की जगह में दोबारा न जाएं, इसलिए कि हदीस में आता है ला युल्दग़ुल जुह्र मुमिनु मिन जुह्रि मर्रतैन, मोमिन को एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। तो अगर आपने एक मरतबा रिस्क से आप गुज़र चुके तो दोबारा उसको रिस्क को न लें। हक़ तआला शानो आपकी हर शर से हिफाजत फ़रमाएँ। फिर हमारी एक बहन ने जो ख्वाब देखा था कि वो सांप नज़र आते रहते हैं घर में लेकिन कभी काटे नहीं, तो अगर वो छोटे हैं इसका मतलब कोई छोटे दुश्मन है, और बड़े हैं तो बड़े दुश्मन हैं। अगर काला सांप है तो और ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। और जो बचपन को देखते हैं और मुर्दे को देखते हैं, बचपन को देखने से मकसद ये है कि आपको जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हैं। बाकी मुर्दों को अगर ख्वाब में देख रही हैं और वो अच्छी हालत में हैं, बातचीत करते हैं, खुश हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मुर्दे जिनको आप देख रही हैं अच्छी हालत में। अच्छी हालत में होने की एक अलामत तो ये है कि वो सफ़ेद कपड़े में हों, दूसरी अलामत ये है कि वो हंसते हैं और बातें करते हों, और तीसरी अलामत ये है कि वो आपके साथ कुछ बात करें। ये तीनों अलामतों में से कोई भी अलामत होगी इसका मतलब वो मुर्दे अच्छी हालत में हैं। और अगर ऐसा नहीं है, काले रंग के कपड़े हैं या डार्क रंग के कपड़े हैं, तो फिर उनके लिए कुछ ईसाल सवाब, कुछ पढ़कर कुछ देकर सवाब पहुँचाया जाए उनको। फिर हमारी एक बहन का जो ख्वाब था कि वो घर में खड़ी हैं और हमसाई बैठी हुई हैं, कपड़े तह कर रही हैं और उसमें से कुछ ऊन जैसी चीज़ गिर जाती है। ये जो चीज़ है ये कोई छुपी हुई तकलीफ़ है जो आपके घर में है। जिस तरह कपड़े घर में रखे जाते हैं लेकिन वो चीज़ घर से बाहर निकल गई है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ घर में आती है, नज़र भी आती है, लेकिन एहसास नहीं होता कि ये तकलीफ़ देने वाली चीज़ है।
خیر اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اس چیز نے آپ کو تکلیف نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریئل لائف میں بھی وہ چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ ابھی فون کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے. جو سورہ تغابن کا تذکرہ چل رہا تھا اور آخری حصہ سورہ تغابن کا بیان کرنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر ہو سکے. سورہ آل عمران میں ایک آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کانپ گئے. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اس کے اعتبار سے ڈرنا کیسے ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے. اللہ نے آسانی فرما دی فاتقوا اللہ ما استطعتم. روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام کانپ گئے. اللہ نے کہا جس قدر تم سے ہو سکے، یعنی ہماری پوری کوشش ہو اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے نہیں دیکھا، میری بانجی نے دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آئی ہوئی ہے. جی. تو وہ گھر سے میرے باہر نکل رہی ہے. گھر سے جب باہر نکلی، گھر کے کارنر کے سائڈ پر 3 بہت بڑے بڑے کالے سانپ اس نے دیکھے ہیں. اللہ. اور وہ ڈر گئی ہے. ڈر کر وہ باہر بھاگنے لگی ہے گیٹ پہ باہر. تو دیکھ جو گھر کے آگے جو یارڈ ہوتا ہے نا، اس میں بھی چھوٹے 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 کالے سانپ بہت ہیں. وہ اتنی تیز بھاگتی ہے کہ آگے اس کا والد آ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے ابو بھاگیں، یہاں پر سانپ بہت ہے میرے گھر کے باہر. تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو. تو ایک سانپ ان کی ٹرازر کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ اس طرح اس کو ہلا دیتے ہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے. اور یہ بھاگتی ہے گاڑی کی طرف چابی لے کر، مگر اس کو چابی نہیں ملتی تو یہ ڈر جاتی ہے. تو یہ میرے گھر کے باہر اس نے دیکھا ہے اس طرح. تو مجھے لیکن اس کو سانپ نے نہیں کاٹا؟ جی اس کو نہیں کاٹا، کسی کو بھی نہیں، میرے میاں کو بھی نہیں کاٹا، نہیں کسی کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. سانپ بہت انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میں لندن سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا آپ کو فون کرتی ہوں. جی جی. اصل میں بڑے تکلیف میں ہوں. میرا بیٹا ہے بہت ہی نیک شریف، بہت ہی اچھا بچہ ہے. 17 سال تک ٹھیک، 16 سال تک ٹھیک ٹھاک تھا، ٹاپ کیا ہر چیز میں. اس کے بعد سے تکلیفوں پہ تکلیفیں ہم پہ آتی جا رہی ہیں. اور تو کیا تکلیف ہے؟ بیماری ہے؟ کیا ہے اس کو؟ بیماری بھی نہیں ہے، لیکن شروع میں تو بیچارہ ڈرتا بھی بہت تھا. میڈیکل میں گیا، 1 سال بعد وہ چھوڑ دیا، پھر گھر میں بیٹھ گیا. عجیب سی حالات ہیں. میں نے خود بھی بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اپنی شادی کے بعد، لیکن بچوں کو لے کے ہم بیٹھے تھے. اب باقی چیزیں جو ٹھیک ہو رہی ہیں، میڈیکل چھوڑ کے اس نے اور ڈگری لے لی، گریجویشن کر لی. اب اس کو نوکری کی پرابلم ہو رہی ہے. نوکری نہیں مل رہی. ہر جگہ سے اس کو نا کا جواب آ رہا ہے، جبکہ اس کا سی وی اتنا اچھا بنتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اس کو انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں. لیکن آگے جا کے مطلب جس کو بھی دکھاتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس سے زبردست بچہ تو عمر سے بچہ کوئی ہے نہیں. لیکن جب جاتا ہے اس کے بعد جیسا کہ دیوار سی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. 16 سال سے، ابھی اس کی 25 سال عمر ہے. تو مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے. تو مجھے ہمیشہ کہتا ہے ماما یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا. تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کے مطلب اتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ باتیں بتا رہے ہیں سب کو. میں نے کہا مجھے بھی کوئی وظیفہ یا کچھ مجھے بتا دیں. انشاءاللہ بتاتے ہیں. آپ پین پیپر لے کے رکھیں، انشاءاللہ بتاتے ہیں. ہاں جی میں بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع میں جو سوال آیا تھا، بھانجی گھر میں آئی ہے اور گھر کے کارنر پر جب گئی ہے تو وہاں اس نے بہت سے سانپ دیکھے ہیں. چھوٹے سانپ بھی ہیں، بڑے سانپ بھی ہیں. جتنے سانپ ہیں یہ گھر کے باہر ہیں، اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ گھر کے باہر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے خلاف ہیں. اس میں کچھ چھوٹے لوگ ہیں، کچھ بڑے لوگ ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو قریبی ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں وہ، اور جو بڑے ہیں وہ بڑے بڑے دشمن ہیں. لیکن انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، صرف گھبراہٹ ہوئی ہے. تو بھانجی ڈر گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے. روزانہ آیت الکرسی صبح شام پڑھتی رہیں،
اللہ ताला हर दुश्मन से हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो अभी हमारी एक बहन ने फ़ोन किया है जिनका बच्चा परेशान है और रिस्क के लिए, नौकरी के लिए परेशान है, कुछ हालात भी उस पर आए हैं। देखिए हक़ ताला शानहू रिस्क का मालिक है, रिस्क देना अल्लाह के इख्तियार में है और जब उसका वक्त आएगा इंशाअल्लाह बेहतरीन उसको जॉब मिल जाएगी। नमाज़ों की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद वो सूरह माइदा वाली आयत जो मुख्तसर है उसको 11 मरतबा ख़ुद पढ़े वो लड़का। सूरह माइदा 7वें पारे में आयत का नंबर 114 इस आयत को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़े और साथ में खुला चलते फिरते या रज़्ज़ाक़ु रिस्क देने वाला अल्लाह है तो अल्लाह को याद करें, या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते रहें। और इंशाअल्लाह ये नियत करें कि जो भी आपके पास आमदनी हासिल होगी उसमें से हर महीने में, हर हफ्ते में जो भी आमदनी होगी कुछ सदका ज़रूर करेंगे, इसकी नियत कर लें। और अभी आपके पास जो माल है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा सदका करती रहें इस नियत से कि अल्लाह इस सदक़े के ज़रिए से हमारे इस बेटे को जॉब अता फरमा, नौकरी अता फरमा। दूसरी जो परेशानी है, जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, उसके लिए सूरह मुमिनून पढ़ें आप। और सूरह मुमिनून 18वें पारे की पहली सूरत है, उसके आखिर की 4 आयतें रोज़ाना 41 टाइम्स पढ़ें इंशाअल्लाह। और सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत, इसको रोज़ाना 41 टाइम्स पढ़ें। सूरह बनी इसराइल ये 15वें पारे में है। सूरह कहफ से ऊपर की आयत, बस आखिरी आयत है उस सूरत की, कहफ की ऊपर की आयत, क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। इस आयत को रोज़ाना 41 टाइम्स पढ़ें और शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें और दुआ करें तो इंशाअल्लाह हालात बदल जाएंगे और जो कुछ भी परेशानी है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक हर दिन इसी वक्त हुआ करता है। आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं और वेडनेसडे को खुसूसी तौर पर ख्वाब की ताबीरात बतलाई जाती हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा कल जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो सूरह तलाक़ का है, इसलिए उसको गौर से सुनें। तलाक़ के बारे में, तलाक़ की हिकमत, तलाक़ की वजह, तलाक़ क्यों रखी गई, इसकी तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम के शुरू हिस्से में ज़िक्र की जाएगी। आप रोज़ाना देखती रहें। घर के अंदर कुरान मजीद, उसकी तिलावत, ये थोड़ा सा भी हो लेकिन बहुत बाबरकत है। अल्लाह के कलाम को हमारे घरों में रोज़ाना तिलावत किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह से तमाम ये जितने शरीर शैतानी असरात, जादू के असरात, आसेवी असरात, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और कोशिश करें जो लोग फ़ारिग हैं या जो लोग अभी तालीम हासिल कर सकते हैं उनको चाहिए कि कुरान को समझने की भी कोशिश करें अपनी ज़बान में, या जिस ज़बान में आप फ्लुएंट हैं उस ज़बान में आप तर्जुमा पढ़ें। अगर ज़्यादा आप करना चाहें तो अरबी ज़बान को सीखें और इस नीयत से सीखें कि हमको अल्लाह के कलाम को समझना है। इसलिए कि हम देखें दुनिया के मकासद के लिए हमने बहुत सी ज़बानें सीखी। किसी ने इंग्लिश सीख ली, किसी ने फ़्रेंच सीख ली, किसी ने स्पेनिश सीख ली, किसी ने जर्मन सीख ली, कहाँ कहाँ की ज़बानें, लेकिन वो सिर्फ़ दुनिया के लिए हमने सीखी है। अगर ये कोशिश करें कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह की किताब को समझने के लिए हम अरबी ज़बान सीखेंगे और कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब वाली बात होगी। जो लोग अरबी ज़बान नहीं सीखते, कम अज़ कम जिस ज़बान को आप समझते हैं उस ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है, कौन सी लाइफ स्टाइल अल्लाह हमसे चाह रहा है और किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी जाए, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बतला दिया है। तमाम चीज़ें हुदल लिल मुत्तक़ीन। हमने जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिस सूरत को आप रोज़ाना हर रकात में पढ़ते हैं, उस सूरत में दुआ मांगी है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ए अल्लाह हमको सीधे राह बता, हमको सीधे रास्ते पर चला, हिदायत अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में
پوری کتاب دے دی ہدی للمتقین. آپ نے ہدایت مانگی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے. یہ ہدایت کب ہوگی؟ جب ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سی زندگی ہم سے چاہ رہا ہے، کس اعمال سے اللہ راضی ہیں اور کون سے اعمال سے اللہ ناخوش ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. دوسری کتابیں جو تھی زبور، تورات، انجیل، اس کے اندر چینجز آ گئی، تبدیلیاں آ گئی، لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. قرآن مجید کا ہر حرف، قرآن کریم کی ہر آیت ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے نازل فرمائی تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تاکید کے ساتھ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی، اس میں تبدیلیاں آئیں، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں. ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، وہی کے ذریعے لا کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، فقہاء، اکابر، تمام کے ذریعے یہ ہوتا ہوا ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ نے اس کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائی. اس بات کے یقین کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی. حق تعالی شانہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.